Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu insyaallah. Puasa ke 14 sambil menunggu buka puasa. Kalau di Manokwari sudah setengah 5 atau jam 16.30. Kita tadarus. Oh iya, saya sebenarnya ingin menyarankan kepada pemilik akun Facebook yang muslim ya, yang muslim itu sebaiknya di bulan Ramadan ini diisi dengan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang baik ya. Ya tadarus kegiatan tarawih di rumah misalnya dan lain-lain, supaya laman media sosial ini lebih banyak yang bernuansa Islami. Ya kenapa saya misalnya beberapa hari ini sering live di Facebook, ya saya ingin agar laman saya itu di dalamnya juga ada yang bernuansa Islami. Nah, semakin banyak orang yang memanfaatkan media ini sebagai media Islami, ya saya kira Allah akan semakin senang ya. Kalaupun kita ada hajat misalnya untuk segera terhindar dari COVID-19 misalnya ya, kalau kita berbuat banyak kebaikan, maka kebaikan itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk minta hal yang kita perlukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat misalnya, selalu diberi rezeki, diberi tumakninah, kenyamanan dalam kehidupan misalnya kan, dijaga keluarga dari musibah, tidak kena wabah virus corona dan seterusnya. Nah itu memang bagus kita melakukan banyak kebaikan ya. Dan sekali lagi, kalau mungkin laman Facebook Anda itu bagusnya memang diisi dengan hal-hal yang bernuansa Islami di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya. Apapun itu, doa misalnya, kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang mensupport kawan-kawan yang lain misalnya, itu juga bagus. Tidak harus ngaji aja, tidak harus qiraah saja. Daripada di dalamnya caci maki, keluhan, mengeluh, macam-macam ya. Ada juga yang sibuk ngurusin orang, itu tidak banyak manfaatnya. Baik, selamat sore, salam sejahtera, selamat berjumpa. Ini ada Aziza, ada Suryadi RRI, Assalamualaikum, ada Andika Wijaya, ada Abdul Ghaffar Zakaria, orang di Pekanbaru ini, ada Yulia, ya, nah, dan lain-lain. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun. Sudah sampai di Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr sudah di di juz 14 putaran kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fasri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكراتهم يأمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتسومين وإنها لسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضون وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فأصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن نائضين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجمعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Surat Al-Hajr ya. 99 ayat. Kita lanjut ke surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala ta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa ghasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikkil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Walallahi qasdus sabili wa minha jair walau sya'a lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tastusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا واستخرجوا منه هلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقولون أين شركائي الذين كنتم تشاقون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ننزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سجد وجهه للذي خلقه وسق سمعه بهوله وقوته وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Ya Bapak Ibu, sampai ayat 53 surat An-Nahl. Tadi ketemu surat As-Sajadah. Jadi kalau kita membaca ada ada ayat yang sajadah yang biasanya di Al-Qur'an itu biasanya ditulis dengan sajadah gitu. Tapi ada tandanya, misalnya yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, itu ayat sajadah. Kita sebenarnya diminta untuk sujud, tapi paling tidak walaupun tidak sujud selama baca surat itu bacakan sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi, dan niatkan seolah-olah kita bersujud pada saat itu. Sama dengan kalau kita misalnya naik haji ya, atau berangkat haji atau umroh atau apa, kan mengecup Hajar Aswad itu adalah tanda dimulainya tawaf. Jadi kalau kan ramai, jadi dari jauh saja pakai dikecup seperti ini ya, seolah-olah seolah-olah kita masuk Hajar Aswad. Sama dengan kalau kita membaca ada satu ayat yang diberitahu di Al-Quran ini ada tandanya, misalnya sajadah ya, surat Al-Hazab di An-Naml misalnya, di An-Nahl
surat sajadah itu dikasih tanda. Aslinya tulisannya yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah itu sajadah ya. Maka itu kita disunnahkan sebenarnya untuk bersujud dan membaca kata sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi walaupun kita tidak bersujud karena sedang duduk, ya seolah-olah kita sujud kepada Allah dan membaca itu. Kita teruskan. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun wa lahu ma fis samawati wal ardi wa lahud dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jadi kalau ajal itu sudah tiba, tidak ada yang bisa mendahulukan, tidak ada juga yang bisa menunda ya. Jadi kalau udah sampai ajal ya sudah sampai ajalnya. Adapun kematian itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ta'addadatil asbab katanya, banyak sekali penyebab orang bisa mati itu, bisa meninggal itu. Wal mautu wahid. Yang namanya mati adalah satu, ya mati. Berpisahnya nyawa ya dari badan, dari ruh, dari jasad. Karena itu kapan saja kalau Allah sudah sudah menetapkan bahwa si A akan meninggal tanggal sekian ya sudah. Jadi karena itu nggak usah takut juga dengan virus ya, virus corona, karena mati itu juga ketentuan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan APD ya. Zaman sekarang ini, apalagi kalau keluar rumah, kalau di rumah ya tidak apa-apa. Kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahi ma yukrahuna wa tasifu alsinatuhumul kaziba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun
Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nuskikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damil labanan khalisan sa'igan lis-saribin wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa auha rabbuka ilal bakhli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ini cerita soal An-Nahl itu ya. An-Nahl itu ada di ayat 28, 29. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Diwahyukan oleh Tuhanmu kepada lebah, an ittakhizi minal jibali buyutan, ambillah atau berdiamlah di gunung, atau ambillah gunung sebagai tempat tinggal. Di gunung, di pohon, di tanah, yang ada di gunung-gunung itu. Wa minas syajari, dan juga di pohon-pohon. Makanya lebah itu banyak bergantung di pohon. Wa mimma yaghrisun, dan dari pohon-pohon yang lain. Tapi memang ada pohon yang disukai oleh lebah, ya, yang disukai oleh lebah. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zulula. Jadi lebah itu kemudian disuruh makan dari buah-buahan, yang nanti akan menghasilkan zulula, ya, menghasilkan madu, ya. Nah, jadi madu itu lebah itu diperintahkan untuk makan dari bunga-bunga dan dan buah-buahan yang memang menjadi makanan mereka. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu. Nanti akan keluar dari lebah itu minuman, ya, yang mukhtalifun alwanuhu, warnanya juga berbeda-beda. Ada yang kuning terang, ada yang kuning gelap, ada yang hitam malah, dan rasanya juga ada yang madu pahit, ada yang madu merah, dan seterusnya. Tapi fihi shifaun linnas, madu itu bisa menjadi obat dan membuat manusia menjadi sehat. Fihi shifaun linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, di ayat 29 surat An-Nahl. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yarudda ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Sedikit lagi. Fala tadribu lillahi amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun.
وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم ولا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأصغارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا أرى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Ya, di ayat berapa ya? 90. Nah, di ayat 90 ini ada sering dibaca oleh khotib itu kalau dia khutbah Jumat, bunyinya begini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ya. Ini sebenarnya doa atau bahasa yang digunakan oleh Rasul, ya, oleh Rasul dan bahkan oleh Ibrahim, ya, sebelum Rasul, ya. Jadi dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguhnya Allah memerintahkan atau menyuruh manusia untuk bersikap adil dan berbuat baik. Wa ita'izil qurba, kemudian selalu memberi atau senang memberi zil qurba. Zil qurba itu adalah saudara ahli terdekat, ya, kerabat. Zil qurba.
Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Wa ita'idul qurba, dan memberi menyayangi ahli, famili, saudara, apalagi keluarga. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang untuk berbuat keji dan berbuat munkar kepada keluarga kita terutama. Wal baghi, ya. Jadi al-fahsya, al-munkar, al-baghi itu sama itu. Jadi hampir sama semua. Jadi melarang keluarga kita dari berbuat fahsya dan munkar wal bagh, ya'izukum la'allakum tazakkarun. Saya ingatkan, kata si yang menyampaikan ini, la'allakum tazakkarun. Makanya ini seringkali dibaca oleh khotib biasanya di antara dua khutbah ya. Antara dua khutbah dia sering menyampaikan itu, yang artinya adalah kita diminta untuk menjaga dan menyayangi keluarga kita, ya, menyayangi keluarga kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwa kewajiban kita untuk berbuat baik, berbuat maslahah, apalagi terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang yang mukmin dan muslim. Selain berpuasa, mari kita jaga keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai pada surat An-Nahl ayat 92. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain hari, tentu di ayat yang berikutnya, karena tidak setiap saat kita bertemu di siaran langsung seperti ini. Kalau tengah malam misalnya kita mengaji, ya tidak ada siaran langsung. Tapi sekali lagi saya sarankan kepada yang punya akun Facebook, Anda lebih banyak mengisi laman Anda dengan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini ya. Hal-hal yang baik. Jangan cuma posting makanan, posting keluhan THR tidak turun, ya tidak baik gitu ya. Postinglah yang nuansanya adalah nuansa ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa, saya Zahrul Murzaini dari Manokwari. Sekarang pukul 17:10. Anda di wilayah barat mungkin pukul 15, di wilayah tengah pukul 16:10. Sampai bertemu, saling doa. Semoga kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.